Cristobal. Kulang sa 14 seconds to play on the first quarter. Cristobal working. Oh, income. That's a foul by number 30. Cristobal. Ang nabagaling si Cristobal. Sumala. Ibang ba Lucas P. Nash. Good to provide. Para sa mga ng City Pretty. Lucas P. Nice side step by number 30. Nice. Pag walang pinto, walang ito. Diretso. Yung sa kulak. Ito sa ito. Ito may foul. Foul naman. Bonus na yan, bonus. Kahit walang Pasko. Malayo pa pala. Basket, Concord. Ito ba kuya? Solo. Easy to go. Observa naman yung mga labas para sa unang yugto. Wala. Sa baba pa lang, baba pa lang. Paano, Tessie? Binigay pa sa ilalim kay Bakal, Sumanida. Basket is good. Everyone here si Cristobal. Cristobal. He's a great. He's a may play sila. Ito ngayon. Yun ang mga player yun. Good to go na namin. Okay, Belsa. Belsa na lang mga Belsa. Good performance by team. Peto. Ang taong kahon. Sanitary. Pinasok ni Ali, pinasok ni Cristobal. Cristobal, tumira ng dos. Cristobal. 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 Cristobal, pinasok ni Belsa. 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 Belsa, sinalaksa. Wala po ka. Nakong kaya si Beto, sumita mo na. Cristobal, dinakta. Wala. Cristobal pa rin. Okay. Bonus shot, ready jumper. Wala, nakuha ni Belsa. Belsa, hindi ba? Nanahuli si Cristobal. Cristobal! Huge points by Cristobal sa ating pangatlong quarter. Nakuha Cristobal, tumira ng Belas. Cristobal! Tumira ng dos. Good support. Sa pangatlong shield, good supports by Belsa. Cristobal. Cristobal, good supports by Cristobal! Good supports by Cristobal. Adrian. Good for one by number Cristobal. Good for one by Cristobal. Good for Cristobal. Sinaksa. Ready jumper. Belsa, follow up shoot. Nakuha ni Cristobal. Wala pa rin. Nakuha ni Belsa. Wala pa rin. Nakuha ni Cristobal. Huge supports. Belsa. Belsa pinasa ni Cristobal. Cristobal pinasa ni Camille. Huge supports.